autour de la célèbre Pour votre sécurité, merci de ne pas vous pencher à l'extérieur et de ne pas monter ou descendre pendant la marche. Veillez à vos effets personnels. Attention départ. Ladies and gentlemen, welcome aboard the little train Montmartre for an original guided tour around the famous Butte Montmartre. For your safety, please don't lean or jump out of the train during the journey and hold on to your personal belongings. À gauche, la place du Tertre avec ses peintres, ses portraitistes et le syndicat d'initiative de Montmartre. Place du Tertre, with its painters, portrait painters and the tourist office of Montmartre. À droite, l'église Saint-Pierre, de style roman début gothique, datant du XIIe siècle. C'est la plus ancienne église de Paris. On the right, you can see St. Pierre's Church, built in the 12th century in a Roman style. It's the oldest church of Paris. Nous sommes rue du Mont-Cenis. À gauche, la petite rue Saint-Rustique, la plus vieille du village de Montmartre, avec 9 siècles d'existence. We are now on Mont-Cenis Street. On the left, the small Saint-Rustique Street, the oldest of Montmartre's village, 9 centuries old. No, abbiamo preso questo che altrimenti dovevamo aspettare una ventina di minuti che arrivava all'altro, poi 10-15 minuti per partire. À droite, au loin, le Stade de France à Saint-Denis. On the right, in the background, the Stade de France, based in Saint-Denis. C'est grande. Bello, Au numéro 6 vécut le compositeur Erik Satie. On the right, at number 6, lived Erik Satie, the composer. Au numéro 12, la plus ancienne maison de Montmartre. De nos jours, c'est le musée de Montmartre. At number 12, the oldest house in Montmartre. Nowadays, it is the Montmartre Museum. ma che bello sole, te. Siamo noi che abbiamo fatto il sole. Ha buttato un po' che sole là da qua. È monnezza, no? Siamo divertenti. À gauche, la maison rose immortalisée par La casa rosa. On the left, the pink house painted by Utrillo. À droite, le Clos Montmartre, créé en 1934 dans le but d'empêcher la construction de bâtiments et de perpétuer le vignoble montmartrois. A droite, a On the destra. right, the Montmartre Field, created in 1934 in order to prevent the construction of buildings and to perpetuate Montmartre vineyard. À droite, le cabaret au Lapin à Gilles, fréquenté par le chansonnier Aristide Bruand, les écrivains Carco et Pierre Macorlan, et les peintres Toulouse-Lautrec et Picasso. On the right, the cabaret au Lapin à Gilles, where the cabaret singer Aristide Bruand, the writers Carco and Pierre Macorlan, the painters Toulouse-Lautrec and Picasso used to meet. Poi l'hai fatto con Giovanni e con Bettino. Meno male che hanno digerito. À gauche, la place Constantin-Pécœur. À Cai. l'époque de Renoir, c'était À le gauche, terminus à du taxi à cheval, qui ne montait pas en haut de la butte. Les rues non pavées, à ce moment, étaient trop dangereuses et trop glissantes. On the left, Constantin-Pécœur Square. At the time of Renoir, it was the terminal of the taxi à cheval, the horse taxis, which didn't go up to the top of the hill. The unpaved streets at the time were too dangerous and too slippery.
Après le feu, à droite, l'entrée du cimetière Saint-Vincent. Y sont enterrés le peintre Maurice Utrillo, le caricaturiste Steinlen, le compositeur Arthur Honegger et l'écrivain Marcel Aimé. On the right, after the traffic lights, the entrance to Saint-Vincent Cemetery. The painter Maurice Utrillo, the caricaturist Steinlen, the composer Arthur Honegger and the writer Marcel Aimé were buried there. Guarda che sono le telecamere. Nous passons par les rues Colincourt et Custine, créées au Second Empire. Elles constituent approximativement la limite entre les villages de Montmartre à droite et de Clignancourt à gauche. We are now following Colincourt and Custine streets built during the Second Empire. They approximately draw the line of separation between Montmartre's village on the right and Clignancourt's village on the left. Montmartre vient de Mons Martyrium, le mont des martyrs en latin. Il prit ce nom suite au martyr de Saint-Denis, premier évêque de Paris, qui fut martyrisé au IIIe siècle avec Saint Rustique et Saint Éleuthère. La légende raconte que Saint-Denis, après sa décapitation, serait parti avec sa tête sous le bras pour aller mourir 6 km au nord, à l'emplacement de la basilique Saint-Denis. The name Montmartre comes from Mons Martyrium, the martyr of It was called so after Saint-Denis' the first bishop of Paris, who was martyrized in the 3rd century along with Saint Rustique and Saint Éleuthère. The legend says that Saint-Denis, after his io credevo che era solo per l'iPhone 7. went to die a few kilometers up Però non è giusto. in Saint-Denis. Tu hai pagato molto di più. Guarda la maghetta, la maghetta è riporter. Dai, è una papà, vedere? Négocier de Gramont, anciennement chaussée de Clignancourt. C'était la route de Clignancourt à Paris. is Aramis Street, formerly Clignancourt Road. It was the road from Clignancourt to Paris. Ma mo stai live allora? State live allora? Passami gli occhiali, passami gli occhiali. Ragazzi, era alleggerito buono. Ti valuto un bicchiere di birra proprio. È uscito solo, voglio. È a pera. Mamma mia, che facci tristi strade. Mo vedi Meli, sì. Mo vedi alla tua destra, no, alla tua sinistra, vedi la bellissima immagine della cattedrale la cattedrale che sta qua. La vedi bella in les pieno. anciennes carrières de gypse et de craie de Montmartre. Elles fournirent les matériaux de construction des maisons parisiennes jusqu'à la fin du XIXe siècle. Lors de la Commune, en 1871, ces carrières abritèrent de nombreux insurgés. Elles furent comblées lors de la construction du Sacré-Cœur. Le quartier est toujours celui des Grandes Carrières. Here were the ancient gypsum and shell carriers of Montmartre. They produced the necessary construction material to build the Parisian houses up to the end of the 19th century. During the Commune events in 1871, the couriers sheltered many rebels. They were filled up for the buildings of the Sacré-Cœur. Nowadays, it is still called the Great Couriers District. En face de nous, les falaises où l'archéologue Cuvier découvrit en 1798 des fossiles d'animaux disparus. In front of you are the cliffs where archaeologist Cuvier discovered in 1798 fossils of extinct species.
gauche, l'ancienne messe Saint-Pierre. Aujourd'hui, c'est le musée d'Armeïf Max Tourny. Celui-ci donne sur le marché Saint-Pierre, bien connu pour son grand choix de textiles et ses prix bon marché. On the left, the former Saint-Pierre store, which is now a museum of night art, the Museum of Max Tourny. It stands on Saint-Pierre's market, well known for its large choice of textile and low prices. À droite, la place Saint-Pierre, ancienne place des fêtes de Montmartre, et le bas des escaliers menant au Sacré-Cœur. On the right, Saint-Pierre Square, the former festivity square of Montmartre, and the bottom of the stairway to the Sacré-Cœur. À droite, l'entrée du funiculaire, qui est le quartier emblématique de Paris, Pigalle et bien sûr Montmartre. On the right, the access to the funiculaire, which makes the connection between two famous districts of Paris, Pigalle and of course Montmartre. De fumer, la garde-barrière agite son drapeau rouge pour dire qu'on va te donner ton âme, c'est ta dernière sortie. Un qui s'en va dans la campagne, un qui s'en va de bon matin. Nous sommes rue Yvonne Le Tac, baptisée en 1968, en hommage à cette institutrice et directrice de l'école de filles du numéro 7. Grande, résistante et déportée durant l'occupation allemande. We are following Yvonne Le Tac Street, named so in 1968 in memory of the great resistant woman and deported during the German occupation. She was a teacher and headmistress of the girls' school based at number 7 on the left. La rue des Martyrs, que nous allons croiser, était le chemin menant au village de Montmartre. Selon la légende, c'est cette rue qu'emprunta Saint-Denis après sa décapitation. Aujourd'hui, c'est une rue très vivante, célèbre pour ses petits commerces, ses bars, et surtout ses cabarets, dont le légendaire chez Michou. We are crossing rue des Martyrs, which was the road that led to Montmartre's village. According to the legend, this is the street that Saint-Denis borrowed after his beheading. Nowadays, it's a lively street, mostly well known for its cabarets and the legendary chez Michou. Nous arrivons place des Abbesses. Vous pouvez voir l'entrée de la station de métro, avec l'édicule Guimard qui orne son accès. Cette station est la plus profonde de Paris, 33 mètres sous le niveau du sol. We are arriving in Abbess Square. You can see the entrance to the metro station. The canopy designed by Victor. This metro station is the deepest of Paris, 33 meters underground. No, è perché tutto che sa tirare, vedi? Est venu jouer l'eau pour la bourre, sous ma fenêtre dans la tour, une ancienne chanson d'amour, où pour que rien, rien ne varie, amour lunettes avec toujours. En écoutant cette ronde, qui me rappelait le passé, le tour que j'en avais passé, et comme elle a recommencé, c'était là sans commencer, c'était là sans recommencer. Allora, questo è Pigalle. À gauche, la célèbre place Pigalle avec sa fontaine sculptée par Jean-Baptiste Pigalle. On the left, the famous place Pigalle.
with its fountain sculptured by Jean-Baptiste Pigalle. La strada del sesso. Ah, che bello sole, eh? Stiamo per ricreare. À droite, au numéro 68, l'emplacement du Chat Noir. Célèbre cabaret fréquenté par le peintre Toulouse-Lautrec et animé par le chansonnier Aristide Bruand. On the right, at number 68, is the location of the Chat Noir, the famous cabaret which was frequented by the painter Toulouse-Lautrec and entertained by the cabaret singer Aristide Bruand. Et juste derrière le Chat Noir, rue Couston, les Trois Baudets, célèbre cabaret pépinière mythique de jeunes talents. And just behind the Chat Noir, in Couston Street, the famous cabaret Les Trois Baudets, a mythical place of young talents. Nous arrivons place Blanche, où se trouve le célèbre Moulin Rouge, conservatoire du French Cancan. We are now arriving at Place Blanche, where stands the Moulin Rouge, the Academy of French Cancan. Merci d'attendre la complète du véhicule avant de descendre. Pour les personnes qui remontent place du Tertre, please wait for the complete stop of the train before stepping out. For those who are going back to Place du Tertre, keep your ticket. Ed eccoci qua ragazzi, arrivati a Moulin.